Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes. A paz do Senhor, povo de Deus. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Kamani, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Para aquele que não me conhece, eu sou vosso humilde servo, profeta João Lucas. I'm Prophet John Luc, for those who don't know me. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager ces messages en 3 langues. Hoje, pela graça de Deus, vamos compartilhar essa mensagem em 3 línguas. Today, by the grace of God, we are going to share this message into 3 languages. Voilà pourquoi je vais te demander d'inviter tout le monde que tu connais qui parle français, anglais ou portugais. Razão pela qual vou convidar você para convidar a pessoa que você sabe que fala francês, inglês ou português. That is why I'm inviting you to call anyone who can speak French, Portuguese or English. Par la grâce de Dieu, j'aimerais que tu m'aides à partager aussi que tu les payes ces messages à quelqu'un de partout sur la terre. Pela graça de Deus, eu peço que você compartilhe essa mensagem a toda pessoa que você puder aqui na terra. By the grace of God, I would also ask you to share this message to anyone so that it can reach all this extremity of the earth. Prions un peu pour la parole. Vamos orar pela palavra. Let's pray for the word. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Eterno do exército, Deus de Abraão. The Lord of hosts, the God of Abraham. je bénis ton nom et je bénis ta puissance. Abençoo o seu nome e o seu poder. I bless your name and I bless your power. Laisse que ce moment, que ton peuple puisse recevoir ces messages. Deixa que nesse momento o seu povo possa receber essa mensagem. Let that this moment your people receive this message. Que cela bénisse le cœur de tout un chacun de nous. E que possa abençoar o coração de cada de nós. May this message bless the hearts of each one of us. Et que la paix et la grâce de Jésus-Christ comblent leur cœur. E que a paz do Senhor possa cobrir o coração de cada And may the peace and the grace of our Lord Jesus Christ be upon us. Je résiste à tout esprit contradictoire à ta volonté au nom de Jésus. Resisto a todo espírito que está contra a sua autoridade em nome de Jesus Cristo. I resist to every spirit which is contrary to this word in the name of Jesus Christ. Que les oreilles et les esprits conduits par l'Esprit de Dieu soient ouverts au nom de Jésus. Que os ouvidos e os espíritos conduzidos pelo Espírito de Deus estejam conectados em nome de Jesus. May the ears and the spirit of people be open in the name of Jesus Christ. Et que tous les saints disent Amen. E que todos os santos dizem Amém. And may all the saints say Amen. Je vais encore profiter pour me réintroduire auprès de vous. Vou aproveitar para aproximar diante de vós. I also take this opportunity to introduce in front of you. Mon nom est Jean-Luc Kamani. Meu nome é João Lucas Kamani. My name is Jean-Luc Kamani. J'habite la Suède et je suis chrétien. Eu moro em Suécia e sou cristão. I live in Sweden and I'm a prophet of God. Par la grâce de Dieu, j'ai comme ministère prophétique. E pela graça de Deus tenho como ministério a profecia. And by the grace of God, I've got prophetic ministry. Et je m'introduis juste pour permettre
que celui dont c'est la première fois de m'écouter de ne pas être confus. Estou me colocando para quem que está me ouvindo pela primeira vez não se estranhar. I present myself so that whoever doesn't know me doesn't be confused. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 8. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 8. We are going to open our Bibles in the book of Genesis, chapter 8. Je vais lire et toi tu vas me suivre dans la Bible chez toi dans ta langue. I'm going to read. Eu vou fazer a leitura e você vai me acompanhar com a sua Bíblia. I'm going to read and you are going to follow what I'm going to be reading in your Bible, in your language. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Faço a leitura em nome de Jesus. I read in the name of Jesus Christ. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. E Deus fez passar vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. And he sent the wind over the earth and the waters receded. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tombèrent plus du ciel. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Now the spring of the deep and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. Verset 3. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en alla et s'éloignaient, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Verso 3. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias começaram a minguar. Verse 3. The water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days, the water had gone down. Je saute un peu, je vais au verset 5. Et les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Point. Verso 5. E as águas foram minguando até o 10º mês. Verse 5. The waters continued to recede until the 10th month. Ok, nous venons de lire un passage dans la Bible que toi et moi nous connaissons. Acabamos de fazer a leitura numa passagem da Bíblia que eu e você conhecemos. We have read a passage in the Bible that you and me know. Et la Bible est en train de nous parler de l'histoire ou du moment où il y avait un déluge. E a Bíblia está nos revelando do momento que havia o dilúvio. And the Bible is talking to us about the moment where there was a deluge. Le déluge, c'est quoi? Le déluge, c'était un moment de la colère de Dieu contre la terre où Dieu avait envoyé la pluie pour détruire le peuple qui était désobéissant. O dilúvio é o quê? É a ira de Deus que caiu sobre o mundo no momento que as pessoas não obedeciam à voz de Deus. The floodgate was the time when God sent the water so that they can destroy those people who didn't believe or listen to God. Et pendant ce temps, Dieu s'était juste confié à une personne qui s'appelait Noé et qui l'obéissait. E nesse momento Deus só confiava numa pessoa que obedecia a ele, chamado Noé. At that time, God
God only confined to one person who was called Noah and who believed in him and who obeyed him. Alors la Bible dit que Noé était dans l'arche et il y a la pluie qui détruit la terre et Dieu maintenant se souvient de peuple qui était dans l'arche. E a Bíblia diz que Noé estava dentro da arca e Deus se lembrou do povo que estava dentro da arca. And the Bible is saying that at that time God remembered Noah and the people who were with him in the ark. Alors Dieu se souvient et il envoya un vent pour sécher les eaux afin que la situation reprenne normalement. E Deus se lembrou deles e mandou vento que soprou para que a situação volte ao normal e assim secou todas as águas. And God sent the wind so that the waters could end in the earth and that the situation could come back to normal. Alors de quoi je suis en train de parler? Então, do que exatamente que eu estou falando? And then, what am I talking about? Avant que je n'entre dans les topics qui concernent l'univers entier, le monde entier, Antes que eu entro no que interessa ao mundo inteiro, before I go in the topic that concerns all the world, je vais informer un peuple d'une région eu vou informar o povo de uma região. I'm going to inform a people of one region. il va se passer un séisme en Afrique. Que vai acontecer séisme em África. There is going to be a siege in Africa. Et précisément, ça sera en Ouganda. E precisamente vai ser em Uganda. And it will take place in Uganda. Mais le problème, c'est que le gouvernement n'est pas encore préparé pour cela. Mas o problema é que o governo ainda não está pronto para isso. But the problem is that the government is not yet prepared for that. Et je passe cette information. C'est une révélation de la part de Dieu pour que si cela est possible, que le gouvernement de ces pays prenne en compte ces messages qui s'apprêtent pour une situation géographique qui va secouer leur pays. Estou a passar essa mensagem para ver se o governo possa se preparar para uma situação geográfica que vai acontecer em seu país. I'm passing this message, which is a revelation from God, so that the government can be prepared for this geographical situation that is going to take place in their country. Mais si je dis que c'est une situation d'une zone, puisque quand un séisme se passe dans un pays, les secousses se font entendre dans les pays avoisinants. E quando eu estou falando que é uma situação seísma, é porque tudo que aconteceu, o terremoto, vai se ouvir, vai poder se ouvir em todos os países que estão ao redor. And if things like this, like geographical problem, happen in one of the countries, it can go beyond that country to other countries which are surrounding that same country. Priez pour les âmes dans ces pays-là et pour la population de ces pays et de toute cette zone-là. Vamos orar acerca do povo e do país e de toda pessoa que está ao redor do mesmo país. Let's pray for the people in Uganda and all those who are around the country. Maintenant, je vais parler au peuple du monde entier. Agora vou falar sobre o povo do mundo inteiro. Now I'm going to speak to the people of the whole world. L'Esprit du Seigneur m'avait pris et il m'a amené dans une ville. O Espírito de Deus me levou dentro de uma cidade. The Spirit of God took me and took me somewhere. Et là, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler en disant que Dieu donnait rendez-vous à Abraham sur la terre, mais dans des endroits que lui-même choisissait. E ali o Espírito de Deus me disse que Deus dava encontro, marcava encontro com Abraão, mas era nos lugares que ele próprio escolhia.
telling me that God gave promises to Abraham to places where God himself had to choose in the earth. Après cela, je me vis dans des avenues qui étaient comme vides, mais il y avait des maisons à gauche comme à droite. Depois dali, eu me encontrei no meio das ruas que estavam vazias, mas no lado esquerdo como no lado direito tinha casas. And then I saw myself in places which were empty, but there were houses all along. Et dans ces maisons à gauche comme à droite, il y avait des maisons dans lesquelles il y avait de la lumière, c'est-à-dire comme une lampe qui s'allumait et les autres n'avaient pas. E dentro dessas casas que havia no lado direito e no lado esquerdo, tinha casas com as lâmpadas, mas tinha também casas que não tinha luz. And in those houses, in left and in right, there were some houses which were the light inside as if they were lamp lightening up. Alors, l'Esprit du Seigneur a commencé à m'utiliser et j'étais en train de confesser la bénédiction dans ces maisons, disant que vous serez bénis dans le champ, vous serez bénis dans vos maisons, vous serez bénis en dehors et vous serez bénis à l'extérieur. E o Espírito de Deus me tocou e aí eu comecei a confessar, profetizar sobre o povo, dizendo que vocês vão ser abençoados fora de casa, dentro de casa, no território de serviço e tudo mais. And the Spirit of the Lord helped me to start prophesying, saying that to those houses that you are going to be blessed inside your houses and outside your houses. Alors, cela veut dire quoi? E isso quer dizer o quê? And what that means? Le fait que l'Esprit de Dieu dise que Dieu donnait rendez-vous à Abraham là où il voulait. O fato que o Espírito de Deus me disse que Deus marcava encontro com Abraão no lugar que ele queria. The fact that the Spirit of Lord told me that God gave promises to Abraham at the places that he wanted. Cela voulait juste dire que toute personne qui est liée à la foi au travers de la promesse d'Abraham, Dieu va les visiter individuellement et il va lui donner rendez-vous où il veut. Isso significa que toda pessoa que tenha fé através do Abraão, Deus vai marcar um compromisso com ele, mas no lugar, no território que Deus vai escolher. It means that whoever has got faith, like Abraham, God will visit them wherever God wants, depending on how God wanted to be. C'est pourquoi vous voyez l'autre image, c'est que dans des maisons, il y avait la lumière qui symbolise la présence de la vie de prière dans les maisons. Dans certaines, il y en a, dans les autres, il n'y a pas. É por isso vocês vão ver que em certas casas tem a luz, que significa a presença de Deus, a luz acesa, mas em outras casas as luzes não eram acesas. That is why this means that those houses which had light in them meant that the presence of the Lord was in there, and those without light, there was no presence of God inside. Je vais te demander de garder la présence de Dieu, puisque Dieu va visiter individuellement les gens. Eu vou pedir para que você preserva a presença de Deus, porque Deus vai visitar as pessoas individualmente. That is why I'm urging you to keep the presence of the Lord inside you or inside your house, because God will visit his people individually. Et n'oublie pas, quand Dieu appelle Abraham, c'est puisque Dieu a besoin de lui dire quelque chose et Abraham doit offrir quelque chose à Dieu. E não se esqueça, quando Deus chamou Abraão, era para ele falar alguma coisa. E, por último, o Abraão tinha que fazer uma oferta a Deus. And don't forget that when God calls Abraham, God wants to say something to Abraham, and Abraham will offer something to God.
Alors, l'Esprit du Seigneur me prit de là, il m'amena vers un autre endroit. E o Espírito de Deus me pegou dali para outro lugar. And then the Spirit of the Lord took me from that place to another one. Et lorsque je suis arrivé dans cet endroit, je vis une personne qui avait une enveloppe blanche et il sortait l'argent, il payait les serviteurs. E dali eu vi homem que tinha nas mãos envelope branco, que pegava o dinheiro que estava dentro do envelope e pagava nas pessoas. And then I saw at that particular place someone who had a white envelope from where he took the money and started paying the servants or people around him. C'était pour dire, les serviteurs fidèles à leur maître seront récompensés malgré ces temps difficiles. É para dizer que o servo mais fiel, ele vai ser remunerado segundo as suas obras, apesar do tempo difícil. Which means that all those the servants of the Lord who are faithful to Him will be rewarded, no matter how the situation can be for the time being. Sache que ce moment, c'est un moment pour toi d'être concentré et d'être bien assis dans ton Seigneur, puisqu'il y a un salaire qui t'attend, la récompense de ta foi te sera donnée. Saiba que esse momento é o momento que você precisa manter a sua fé, ficar bem dentro das palavras de Deus e que você será remunerado sobre a sua fé. This is the time when you need to keep your faith in the Lord because there is a reward coming. Et après cela, l'Esprit me prit et m'amena à regarder vers le ciel. Depois dali, o Espírito me levou para olhar nos céus. And then the Spirit took me and made me look upon the sky. Et quand j'ai regardé vers le ciel, et j'ai vu le ciel retourner à sa place. E quando eu olhava nos céus, eu vi os céus estavam no seu devido lugar. And then when I was looking upon the heaven, I saw the heaven coming back to its place. Quelqu'un va me poser la question, est-ce que le ciel a déjà changé de place pour qu'il rentre à sa place? Alguém vai me fazer a pergunta, será que o céu já saiu do seu devido lugar para ele poder voltar no seu lugar? Someone can ask me, has the sky or the heaven ever changed their places so that they can come back to normal? Je te rappelle qu'au mois de janvier, le 8 exactement, j'avais donné un message où j'ai dit que je vois le ciel descendre et le Fils de l'homme se tenir debout, ce qui était le symbole de jugement et de toutes ces situations que nous sommes en train de traverser depuis le début de l'année. Eu vou recordar a alguém que no dia 8 de janeiro eu dei uma mensagem que os céus saía do seu lugar e o Filho do O homem estava lá no céu jogando a terra. Isso significa o momento em que estamos passando. From this, at the beginning of this year, on the earth exactly, I gave a message saying that I saw the sky coming down and the Lord coming out of the heaven, which means that God was coming with his retribution, and this is exactly what we are living at this time. Alors, si le ciel est rentré à sa place, c'est pour dire que Dieu s'est souvenu de son peuple et Dieu a arrêté de changer le temps. Isso significa se o céu está voltando no seu devido lugar é porque Deus está voltando o tempo ao normal. And this means that if the sky is going back to its place, God has changed the time and God has remembered his people. Cela ne veut pas dire que le jugement de Dieu est passé, mais le jugement va continuer sous une autre forme, mais le temps et les intempéries que nous sommes en train de passer
Pour Dieu, il a résolu de changer le temps, il a résolu de changer tout ceci, afin que cette terreur ne règne plus sur les enfants de Dieu. Isso quer dizer que Deus não parou com o julgamento. Ele vai continuar com o julgamento, mas só que de uma outra forma. O tempo em que estamos a passar, Deus vai parar com esse tempo, mas ele vai continuar o julgamento de uma outra forma, usando outros tempos. This means that God has not forgotten his people, but God has just decided that the situation that we are living for the time being be put aside and that God will continue to work as normal. Revenez à vous et ne pensez pas puisque le temps a changé et que Dieu s'est repenti, cela veut dire que Dieu ignore ce que nous sommes en train de faire. Il va punir chacun selon ses œuvres, chaque pays selon ce qu'il fait, chaque individu selon ce qu'il est. Não pensa que Deus vai parar com o julgamento. Deus vai continuar com o julgamento, punindo cada segundo os seus erros. God hasn't repented himself if we say that the sky has gone back to its place. It means only that God is continuing to judge his people, and he will judge people according to whatever they have done. He will judge the countries according to whatever they have done. Et dans les cieux, il y avait une inscription, il y avait une date, il y avait l'heure, il y avait des minutes qui étaient prêts, que Dieu avait fixé. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Lá nos céus tinha tempo que Deus fixou. Tinha exatamente a hora, o dia e os minutos. In the sky, there was a inscription, there was a date, there was a time, there was a minute, which means that God has a time that he has fixed. Alors, je sortis de cette vision et l'Éternel m'amena dans un autre endroit où je me retrouvais à côté d'un musulman. E eu saí do meu sonho e me encontrei. Deus me levou em outro lugar que eu me encontrei perto de homem muçulmano. And then I came out of that vision and God took me to a different place. Et là où j'étais à côté de musulmans, je vis ce musulman-là avec son arme. Il était tout furieux et il a changé de position. Il a pris son arme, il l'a mise sur la terre. Et de la terre est sorti quelque chose comme un rayon laser qui était en train de cogner les gens. E dali eu vi aquele muçulmano tinha nas mãos uma arma que ele mudou de posição, apontou a arma dele para o chão, para a terra, e que o raio apontava para a terra. And the Muslim where God took me near was very furious and had a weapon and that he fixed towards the earth, and from the earth was coming something like an X-ray. Et moi qui étais à côté de lui, j'avais tellement peur, je suis parti me cacher dans une maison. E eu que estava perto dele, fiquei com muito medo e fui me esconder dentro de uma casa. And me, who was close to that Muslim, I was so scared, and I ran and went to hide myself. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? What that means? Et ça montre l'image, le musulman montre l'image du monde arabe ou bien des personnes musulmanes qui seront, je ne sais pas par quelle situation, dérangées. O muçulmano mostra ou simboliza o povo muçulmano que vão ser incomodados em que situação eu não sei. The Muslim man means that there will be people from that type of religion or from Islam who will be inconvenienced by a situation.
alors ils vont créer la terreur avec les armes. C'est pour dire que dans les jours à venir, il y aura risque qu'il y ait beaucoup des attaques du genre, qu'on a toujours parlé des attaques terroristes, mais je ne sais pas dans quel coin du monde, mais il y aura des situations similaires qui vont faire peur aux gens et les gens ne seront pas demandés d'aller s'enfuir, mais eux-mêmes ils vont être abrités pour se protéger contre cela. Isso quer dizer que nos dias vindosos haverá terror que eles vão semear nas pessoas, que vai acontecer coisas que eles próprios muçulmanos vão querer, eu não sei de que forma, vão querer se vingar contra as pessoas, mas as pessoas vão fugir e eles mesmos nem vão saber aonde fugir. Which means that in the time to come, there will be a situation which make Muslims to create terror on the earth or in the world. I don't know exactly in which country, but those things may happen so that they can also report to whatever is going to inconvenience them. Mais n'oubliez pas l'image que j'avais, moi, comme étant une personne qui habite en Europe. C'est-à-dire, l'Europe va se retrouver en risque d'avoir ces genres d'attaques terroristes et que les gens vont commencer à s'enfuir dans les maisons. Donc, vous devez toujours prier pour votre protection. E não se esqueça que eu estava ao lado dele, simbolizado o povo europeano, porque eu estou aqui em Europa e nos dias vindosos vai acontecer situações que eles vão criar terror, que vai acontecer terrorismo, eles vão causar. E não se esqueça de orar cada de vocês. As I live in Europe, that image shows me that Europe may be at the risk of terrorism attack in the time to come or in the near future, which means that we need to continue praying for our lives and for our country. Et par la suite, j'ai vu maintenant un homme prendre une trompette et commencer, après cette image-là, j'ai vu un homme prendre une trompette vers 3 heures du matin et il a commencé à sonner la trompette dans le monde entier. Depois daquilo, eu vi, era 3 horas da manhã, homem que pegou a trombeta e começou a soar a trombeta em todo lugar do mundo. And then, after that image of the Muslim, I saw someone who took a trumpet around 3 a.m. and started to blow the trumpet in the whole world. La trompette servait à la convocation du peuple de Dieu, ou soit Dieu devait donner un message, ou Dieu voulait venir visiter le peuple. A trombeta servia para comunicar, para reunir todo o povo do mundo, porque Deus tinha uma mensagem para comunicar ao povo. And the trumpet meant a convocation to of the people of the Lord, or that Lord wanted to bring his people to him so that he can visit them. La trompette a sonné, ce n'est pas la trompette de la venue du Fils de l'homme, mais la trompette a sonné pour le changement de temps. Toi qui avais peur de cette situation, sache que Dieu a changé déjà le temps. A trombeta tocou, mas não era a vinda do Senhor. A trombeta tocou, era a mensagem que Deus estava dando ao povo, dizendo que ele vai trocar o tempo. Você que estava com medo desta situação, deixa-me te dizer que Deus já está mudando o tempo. The trumpet was not for the coming back of the Lord of Jesus Christ, but it was the trumpet for the change of the time. This is to say to you that who are scared of this time and this situation coming along the world, that God has already changed the time. Alors quand Dieu change le temps pour l'homme, l'homme est obligé d'aller devant le Seigneur, de s'agenouiller, de le remercier et de lui faire toutes ses offrandes qui sont nécessaires pour lui dire merci pour ta protection et merci puisque tu t'es souvenu de moi. E quando Deus está mudando o tempo, o homem
homem tem que ir diante de Deus, adorar Ele, agradecer Ele, dizendo que obrigado porque você se lembrou de mim e que você mudou essa situação. E o homem tem que dar toda a oferta possível diante de Deus. And when the trumpet blows, and that God changes the time, it is also for the human being or the people of God to go in front of the Lord in their knees, to thank Him and to give their offering to Him, to say thank you to God for the protection and for having remembered His people. Lorsque la situation va reprendre, je vais vous demander dans vos églises, faites des cultes d'action de grâce. Faites-le déjà dans vos maisons, de partout vous êtes sur la terre. Faites vos cultes d'action de grâce dans vos maisons. Remerciez Dieu et glorifiez Dieu, puisque Dieu a écarté quelque chose de votre vie. Organisez même des conférences dehors, lorsque la situation sera rétablie sur toute la terre. E eu vou aconselhar a todo o povo que quando essa situação passar, façam cultos de ação de graça dentro de vossas casas, dentro das igrejas e agradeçam a Deus porque Ele apartou uma situação terrível que ia acontecer. Se for preciso organizar conferências de agradecimento, de ação de graças, façam isso. And when the time will come back to normal, I will urge you in your different churches to thank God for what He has done for all of us, for His protection. This can be done even in your houses. You can also organize some conferences outside so that the Lord can be glorified. Et mon dernier mot pour vous, c'est vous dire, à partir de ce moment, commencez déjà à louer, célébrer Dieu. Faites à Dieu un culte d'action de grâce dans votre maison. Même si vous êtes seul en famille, dites merci au Seigneur, car tout ce que vous allez voir n'aura plus assez d'effet et n'aura plus de force pour détruire. Que votre foi soit dans le Seigneur au nom de Jésus. Amen. E a minha última palavra é para vos dizer, começam já a louvar, mesmo sozinho dentro de casa. Começa a louvar, começa a agradecer a Deus, porque nos dias vindosos vocês já não vão notar tantos mortos, não vão notar mais esses casos aumentar dentro do mundo, porque Deus já finalizou tudo. I can already start asking you to thank Lord for this time, and to even if you are alone in your house or among your families, start to thank God for the situation that seems to have already come to pass, and let your faith be grounded in the Lord Jesus. Amen. Que Dieu vous bénisse, et tout celui qui aimerait mon contact, mon WhatsApp, c'est le plus 46 73 95 76 742. Shalom. E para toda pessoa que quiser o meu contato, o meu número é 46. Le numéro prophète, pardon. Plus 46 73 95. É mais 46 75 43